Malipayong nakadawat ang tulo ka sentenarya ning Dakbayan San Carlos ug tag 100,000 pesos nga cash incentive uban ang sertipiko sa pag-ila gikan sa kagamhanang probinsyal sa Negros Occidental ubos sa Negros First Centenarian Program kagahapon Hunyo 3, 2026 sa City Hall lobby ang maong sertipiko ug kantidad. Personal nga gidawat ni Silidonia Apurado, residente sa Barangay 2 ug Flaviana Lebron nga residente sa Barangay San Juan sa isla sa Sipaway. Samtang ang mitaliwan na nga centenarian nga si Zacarias Pat gipresentahan sa iyang benepisyaryo nga si Basilisa Tordanezo. Kini na ang ikatulo ug katapusang hugna sa insentibo nga nadawat sa maong benepisyaryo. Human sila una nakadawat og hinabang gikan sa lokal nga kagamhanan ning syudad ug sa National Commission of Senior Citizens ubos sa Expanded Centenarians Program. Gipasalig sa kagamhanang probinsyal ug kagamhanang lokal nga ipadayon ang pagpatuman sa Negros First Centenarian Act. Di inapasar ni adtong 2015 isip counterpart sa Republic Act 11982 ukon Expanded Centenarians Act. Tumong niini nga tagaan og pasidungog saktong pag-atiman ang mga centenarians tungod sa ilang taas nga kinabuhi ug mga contributions sa komunidad. In the heart of changing lives, kini si Brigada Marlene Aranez Albia sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music News Authority.